Assalamualaikum warahmatullahi. Good morning. Morning, madam. Morning, madam. Alright. So kita start yesterday we already learned about 9.1 iaitu okay. 9.1 is 9.1 is Planck's quantum theory. So dia tentang radiation of a black body kan. Emitted electromagnetic radiation by a black body. Black body ni contohnya adalah matahari lah. So dia akan absorb all the light yang kita hantar pada dia. Ni contohnya sun kita hantar light pada dia, dia akan absorb all the light, tapi dia sendiri emit electromagnetic radiation. So this is a black body. So semalam kita dah belajar tentang Planck's quantum theory. Dia yang jumpa yang black body ni emitted electromagnetic radiation ni adalah dalam bentuk paket-paket. Dan ia telah dikembangkan oleh Einstein yang kata ia adalah photon. Photon ni adalah yang emitted electromagnetic radiation by a black body. Dia dalam bentuk photon. Photon ni layang dan paket-paket tu. Itu adalah Einstein. Okay, so hari ni kita masuk photoelectric effect. Yang ini disebabkan kita kata sebab Einstein dia temui yang electromagnetic radiation ni is dia punya emission tu adalah by a photon. So kita boleh tengok photoelectric effect. So apakah photoelectric effect? So PLO hari ni banyak. Bila kata yang ini define ni tak masuk lah sebab dia adalah level C1. Tapi explain ni define tak ada lah dia masuk dalam level C1. So explain ni semua explain phenomenon of photoelectric effect, kena sketch diagram, kemudian failure ni kenapa classical theory failure tapi kita justify guna photoelectric effect. Kemudian awak kena analyze graph and equation analyze by using graph and equation untuk photoelectric. So everything is about photoelectric. So apakah dan last sekali awak kena tahu Einstein photoelectric equation. So sebab daripada Einstein lah dia kata photon tu adalah emission of radiation. So photoelectric effect. So what is photoelectric effect? Is defined as the emission of electron from the surface of a metal when electromagnetic radiation of higher frequency strikes on its surface. Dalam kata lain, bila kita pancarkan electromagnetic radiation yang dalam bentuk foton-foton ni, foton-foton kita pancarkan pada surface. Surface ini metal lah. Kita surface metal ni pada certain frekuensi yang tertentu high frequency, so didapati elektron akan terlepas. Bila elektron terlepas, ini yang dinamakan sebagai photoelektron. So actually dalam metal kita ni banyak elektron lah, tapi dia dalam ni dalam metal kita. Tapi bila kita kenakan radiation dan didapati kan elektron akan terlepas. Macam mana boleh tahu elektron yang terlepas? So photoelektron ni apa? Electron emitted from a surface of metal when electromagnetic radiation strikes on its surface. Ada syarat dia. Elektron nak terlepas ni, syarat dia mesti certain frekuensi yang tinggi lah, baru dia akan terlepas. Alright. Now, macam mana tahu adanya elektron yang terlepas? Iaitu melalui photoelectric experiment lah. So, dalam ni, ini eksperimen by Frank Hertz. So, this is, tengok mula-mula. Elektron dalam ni ada cathode. So, ni ada ruang yang vacuum. So, kita ada satu metal cathode kita. So, ni metal kita cathode. Lepas tu kat sini dia letakkan anode.
Ya, so anode di sini. So kita tahu, so cathode dengan anode dia adalah different charges, different charges punya plate. So tapi tidak ada berlaku apa-apa. So tetapi bila kita electromagnetic radiation ni dipancarkan pada cathode dan didapati ada satu power supply yang tunggu yang dia punya potential difference-nya cukup tinggi, potential difference yang cukup tinggi, power supply didapati, galvanometer kita ni ada reading. Bila galvanometer kita reading, there must be something lah, iaitu kita tahu anode telah, cathode ini dia telah melepaskan photoelektron pada anode. So bila ada elektron telah dilepaskan pada anode, so that's why, so dia punya current mengalir kat sini, dinamakan sebagai photoelectric. Boleh So dia punya eksperimen, so this is the schematic diagram of the experiment. So bila awak kena explain, so awak kena lukislah yang ini. Awak tengok kat sini dia pun power supply, tengok mula negatif, disambungkan negatif plate ni, power supply ni negatif kepada cathode. Okay. Now, so bila electromagnetic radiation yang certain frequency, so akan terrilisnya elektron. So macam mana tahu? Sebab galvanometer ada reading. So dia punya explanation So ni tengok monochromatic light. So kita tahu ada wave lah, frekuensi yang kita tentukan. Okay, shines on the cathode, photoelectrons are emitted. Yang saya kata tadi, dia release lah photoelectrons ni, dia release. Photoelectrons ni release. Okay, so these photoelectrons are attracted to the anode and give rise to the photoelectric current or photocurrent in which measured by the galvanometer. So kita tahu bila galvanometer ada reading, so maksudnya adanya photocurrent. Photocurrent yang mengalir. So macam mana kita tahu? Sebab kita tahu photoelektron telah terlepas. Okay. Now, eksperimen ini, when the positive voltage ni, maksudnya potential difference, kita punya kat sini, ni, kita punya power supply ni, bila dia punya potential difference dia, kita across the cathode and anode is an increase, so the more photoelectrons reach the anode, thus photoelectric current increases. Faham tak yang tu? Boleh faham tak dia punya eksperimen? Ya. Maksud dia apa, madam? Maksud dia apa? Tak faham soalan awak? Izzah, saya tak faham soalan. Yang more photoelektron tu, madam. Bila sekarang ni potential difference dia ni. Sekarang kita kat sini ada voltage kan. Sebab kita letak power supply kita, so kita ada voltage. So semakin tinggi voltage kita gunakan, so electromagnetic ni syarat nak lepaskan elektron ini adalah mesti certain frequency. Baru terlepas elektron. Betul? Itu faham? Faham. So, okay. So semakin mula itu adalah pada, let's say voltage-nya adalah 5, contohlah ni adalah 50 volt, contoh 50 volt. Okay, so kita dapat elektron dia, so ada reading lah dekat galvanometer sini, so ada photo current. Tetapi bila kita increase the voltage, let's say kita potential difference, so kita increase, let's say jadi 500. So kita dapati ni sama je. Dia nak lepaskan elektron tadi, dia dah boleh lepaskan. Tetapi bila kita increase the voltage, maksudnya sekarang dia punya elektron tu makin banyak yang terlepas. Macam mana boleh tahu? Sebab reading dekat galvanometer ini meningkat. So bermaksud when you increase the okay. So when the positive voltage potential difference ini across the cathode and anode is increased, more photoelectrons reach the anode. So maksudnya photoelectric current, photocurrent dia increases lah. Faham? Faham, madam. Alright. So next, maksudnya bila satu masa, bila kita voltage ini, positive voltage become sufficiently large, maksudnya kita increase dia punya potential difference tadi. Akhirnya photoelectric ini akan reach maximum constant value yang kita kata sebagai
IM lah, iaitu pada ketika ini dah tak boleh lagi current tu, dah itulah maksimumnya. Maksudnya pada ketika bila? Pada ketika yang voltage ini sangat besar, yang maksimum voltage lah, yang dikatakan sebagai maksimum voltage. So pada ketika ini dinamakan sebagai I maksimum, yang dinamakan sebagai saturation current. Maksudnya dia dah tepu dah. Saturation current ni maksudnya dah itu maksimum current lah yang boleh sampai yang galvan yang boleh sampai dekat 0. Yang boleh sampai dekat 0. Okay, so saturation current ni apa dia? Iaitu maximum constant value of photocurrent when all the photoelectrons have reached the anode. Dah maksimum dah tu. Okay, so itu dinamakan, ni terms ni awak kena tahu ni. IM ataupun maximum current ataupun saturation current. Perkataan dia adalah saturation current. IM. Iaitu pada ketika ini maksimum. Maksudnya all the photoelectrons tadi dah reach dekat anode. So itu dinamakan dah tepu lah. Dah semua dah sampai dah. So tepu. Okay, itu eksperimen dia. Now, dia tukar pula. So sekarang ni, so maksudnya bila kita tengok graf, kalau awak tengok graf kat sini, mula kita ada voltage. Ini awak tengok yang di sini. Saya boleh explain lagi di sini. Okay, so voltagenya bertambah. So kita punya ada satu nilai photocurrent, okay, dan kita sampai satu masa dah jadi maksimum current dah kat sini. Photoelektrik ni dah jadi maksimum. Sebab apa? Pada ketika ini photoelektron dah maksimum, dah semua dah sampai dekat anode. Okay, now saya nak cerita yang graf yang bahagian belakang ni. Okay, now kemudian eksperimen tu belum habis lagi. Dia tukar pula. Okay. So now, sekarang tadi saya kata positif. So sekarang dia rendahkan pula. Tadi voltagenya dinaikkan. Sampai satu masa maksimum current reach. Now sekarang dia kurangkan pula. Kurangkan voltage tadi. Kurangkan voltage dan didapati photocurrent tadi decrease lah. Tetapi bila zero voltage, bila kat sini kita voltage is zero, potential difference is V is equals to zero, didapati masih ada photocurrent. There is still, ada lagi some photocurrent, photoelectrons yang ada yang boleh lepas kepada anode. Sebab apa? Sebab tadi dia dah lepas daripada maksimum frekuensi, minimum frekuensi tadi. So adalah photoelektron yang terlepas lagi walaupun voltagenya telah jadi kosong, potential difference-nya adalah kosong, tetapi didapati masih lagi ada reading pada galvanometer. Maksudnya ada lagi photoelektron yang terhasil yang dinamakan sebagai I0. So ini adalah minimum lah. Minimum current ni berlaku pada bila? Pada V-nya sama dengan kosong. Saya punya tulisan ni lambat lah. Minimum current ni berlaku pada bila? Bila dia punya V-nya sama dengan kosong. Faham tak? Bila maksimum V-nya, potential difference-nya adalah maksimum, pada ketika itu current dah IM, iaitu saturation current, dah tepu dah. Tapi bila kita kecilkan voltage, didapati masih lagi ada current yang kita katakan sebagai minimum current, iaitu pada ketika bila? Pada ketika voltagenya kosong. Faham tak ni? Maksudnya walaupun tak ada voltage tadi, sebenarnya ada je current flow. Lepas tu kita tambahkan voltage dia. Tambah sampai maksimum current, iaitu saturation current. Now, kemudian eksperimen tu dia tukar pula. Sekarang voltage ini negatif, tadi kat tempat positif, reversekan dia punya terminal. So tengok dia punya eksperimen tadi, kita tengok yang pertama. So tanya kena hati-hati, kena dapat explain macam ni. So sekarang ni tadi positif dia kat sini, negatif dia kat sini, negatif dekat cathode, negatif dekat cathode.
So eksperimen seterusnya, bila positif ni, bila negatif dekat cathode, apa yang berlaku? Yang pertama, dia increasekan voltage. Increasekan voltage sampailah I-nya menjadi I max, I saturation IM. IM iaitu saturation current. Kemudian apa yang dia buat? Dia kosongkan voltage. Kosong voltage. Tetapi I-nya masih ada, iaitu I-nya adalah I-nya masih ada flow. I minimum. I not. I not ni maksudnya I minimum lah. Ada lagi current flow. Kemudian the second one, dia tukar terminal. Ini negatif dekat cathode. So dia tukar terminal positif dekat cathode. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah bila reversing the power supply. Tadi negatif kan? So ni positif dekat cathode kan? So ni positif dekat cathode. Okay. So betul. Positif dekat cathode, apa yang berlaku adalah as the potential of the anode becomes more negative, ni kan, anode dia become more negative. So ni become more negative lah. Tapi didapati, dan sebab dia kata tadi pada V0 ada lagi current. So pada dia dah terbalikkan terminal pun didapati photoelectric current ni pun masih ada, tetapi dia drops until lah certain value yang dia mencapai zero. So pada ketika ini, yang V pada ketika ini maksudnya daripada V ini pada ketika I-nya menjadi kosong, pada ketika ini dikatakan sebagai stopping potential. V pada ketika itu dikatakan sebagai stopping potential. Maksudnya V-nya dah negatif lah. Betul tak? Tadi pada V sama dengan kosong, I masih mengalir. Iaitu I not. Tetapi V lagi negatif, so barulah akhirnya I-nya sama dengan kosong. So pada ni dinamakan sebagai V stopping potential, VS. Okay, so apakah stopping potential? Ialah minimum value of negative voltage where there are no photoelectrons reaching the anode. Boleh? Faham? Faham, madam? Okay, so kita tengoklah graf ni. That's why graf ni awak kena tahu ada dua, iaitu IM ni adalah saturation current, iaitu pada ketika maksimum semua foto elektron dah sampai dekat anode. So I naught adalah minimum current, minimum current pada ketika I naught adalah pada ketika current pada ketika voltagenya adalah kosong. Kemudian dia reversekan dia punya terminal, so current dia makin berkurang. Sebab apa? Photoelektron makin berkurangan dia reach dekat anode. So akhirnya berkurangan elektron yang sampai ni tadi, akhirnya sampailah awak punya I-nya adalah kosong. Pada ketika ini dikatakan voltage ini adalah stopping potential. Stopping potential berlaku bila pada I-nya adalah kosong. Dah tak ada photoelektron yang sampai dekat anode. Okey. Faham? Yang lain? Okey tak? Eksperimen tu awak kena ingat lah. Dia punya figure ni awak kena ingat. Okay. So syarat untuk berlaku photoelektron ni macam mana elektron ni boleh terlepas? Dengan syarat pancarkan apa? Electromagnetic radiation pada certain frequency. Pada certain frequency baru elektron ini terlepas. Bila dah terlepas, so reading ada. Bila kita makin tinggi, reading dia makin tinggi sampai maksimum. Bila kita rendahkan voltagenya sampai kosong, masih lagi elektron ni terlepas. Adanya reading dekat galvanometer ni. So bila nak kosongkan dia? Macam mana nak kosongkan dia? Macam mana nak elakkan, nak stopkan elektron ni, fotoelektron ni?
Macam mana? Sebab kita reversekan terminal dia. So pada ketika itu V ni kita namakan sebagai stopping potential. So kena ingat. So kita boleh katakan potential energy. Potential energy daripada siapa tadi? Daripada elektron tadi. So is equals to K max. So potential energy due to retarding voltage. Disebabkan voltage tadi kan kita terbalikkan tadi kan. So potential energy so itu adalah VS tadi lah. Maksud kita yang ini adalah maksimum yang supaya K ni adalah kosong kan. So VS, so U is equals to K max. So U adalah AVS. Ini adalah potential energy dia. Is equals to K max. Setengah MV squared. Ini adalah equation ni. Tak tahulah kalau pada ketika kinetic energy ni kosong, dia punya potential energy ni paling tinggi. So pada potential kinetic pada kinetic energy ni maksimum, dia punya potential energy ni zero. Tak tahu kan. So dia punya equation akan jadi macam ni. Alright. Now, so ini adalah yang awak kena boleh explain. So dia adalah photoelectric effect. So kena boleh explain. Alright. Kan ada soalan? Tak ada, madam. Okay, so dia just reading je lah, cuma kena fahamkan. Okay, now, semalam Einstein dia kata, semalam kita dah tahu yang Einstein kata photon ini dalam bentuk paket-paket kan, paket electromagnetic radiation ni. So, dia punya karakteristik adalah seperti partikel. Sebab definition of photon adalah particle, zero mass particle. So, dia punya karakteristik adalah seperti partikel. So dan dia carry energy. So ini kita dah jumpa. Ni semalam dia start daripada Planck's lah. So E is equals to Hf. So yang saya katakan tadi, okay, tadi daripada eksperimen tadi, okay, energy radiation, electromagnetic radiation ni tadi, untuk nak emit elektron, kan saya kata mesti ada certain frequency baru dia boleh emitkan elektron kan. So apakah minimum frekuensi yang kita perlukan untuk emit elektron dinamakan sebagai threshold frequency. Threshold frequency maksudnya bila reach sahaja threshold frequency, elektron akan terlepas. So itu dinamakan pada ketika ini, pada ketika ini ia adalah, so energi pada ketika itu energi ni adalah minimum yang diperlukan untuk melepaskan frekuensi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tadi. So itu adalah work function. Energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron. So pada certain frekuensi itu dinamakan sebagai work function. So apakah work function? Work function adalah minimum energy. Sebab ni awak tahu yang ini adalah energy. Energy is equals to Hf. Tapi F yang ini berapa kita nak untuk melepaskan elektron tadi? So F ni adalah minimum frequency. So pada energy pada ketika ini dinamakan sebagai work function. W0 maksudnya the minimum work yang diperlukan untuk merilis the minimum energy of electromagnetic radiation yang diperlukan to emit an electron from the surface of the metal. So apa terms yang saya dah sebut hari ni setakat ini tadi? Stopping potential, saturation current. Stopping potential ni berlaku pada bila? Ada negative voltage. Negative voltage, betul, negative voltage. Iaitu pada berlaku waktu bila? Pada currentnya? Zero. Yes, currentnya zero. Apakah saturation current? I maximum pada ketika V maximum.
bukan V maksimum. Dia pada ketika photoelektron dah all reach the anode. Maksudnya dah penuh ni. So, lagi mesti nak releasekan elektron, kita mesti ada certain frequency. Certain frequency iaitu F0 ni dinamakan sebagai Threshold. threshold frequency. Threshold frequency. So, dia adalah F0. W, so E adalah W. Work adalah energy lah. So, W0 adalah ataupun work function adalah apa? Minimum energy yang diperlukan iaitu HF0 yang diperlukan untuk riliskan elektron. So, elektron tadi nak release mesti ada minimum frequency. Understand? Understand? Madam. Alright. Yes. Okay, good. So, semalam kita juga belajar E is equals to HC over lambda. Ni HC over lambda. Ni semalam. Tapi, F kita adalah F0. Therefore, lambda kita adalah lambda naught. Kalau W0 is equals to HF0, F0 ni apa? Threshold frequency, the minimum frekuensi untuk riliskan elektron. So therefore, HC over lambda, lambda naught ialah apa? Maksimum lambda untuk nak riliskan elektron. So maximum wavelength of electromagnetic radiation required to emit an electron from the surface. Sebab apa maksimum? Tengok kat sini minimum. So dia ni bahagi, so dia adalah maximum. Maximum wavelength yang diperlukan untuk emit elektron. So ni dinamakan sebagai threshold wavelength. Threshold wavelength. Understand? Understand, madam. Okay, good. So sekarang semalam saya dah kata juga, so kita punya dalam quantum physics ini dia punya energy unitnya electron volt. Tetapi kita punya calculation semua adalah dalam unit joule. So kita kata aluminium, let's say work function dia. Maksudnya work function dia 4.3 electron volt, minimum 4.3 electron volt, maksudnya elektron akan release. Kalau yang ini 2.3 electron volt, so elektron akan start release. Ni sodium, copper lagi tinggi daripada aluminium. Contoh macam tu, gold lagi tinggi lah elektron volt yang diperlukan untuk riliskan elektron. Okay, so tapi ini dalam unit electron volt. So of course bila calculation nanti make sure you have to change this one to joule, then only you can use the equation. Tu peringatan awal-awal lah. Alright. So ini adalah work function. Work function ni tadi apa kena ingat? So work function adalah minimum radiation yang untuk frekuensi yang diperlukan untuk nak riliskan elektron tadi. Alright. Now, so dari segi Einstein photoelectric equation. Tadi kita just guna Planck's yang biasa. So Einstein dia kata, energi ini bila kita bombardkan photon ini pada cathode tadi, kita bombardkan maksudnya ada certain, actually used to release an electron. Betul lah tadi kan, sebab kita nak release elektron daripada surface. Jadi elektron ni kalaulah tak reach pada certain frekuensinya, dia tak akan release elektron. Sebab apa? Sebenarnya elektron dalam metal ni banyak. So dia ada binding dia. Dia ada binding. Binding force dia dalam metal ni. So jadi mesti ada satu energy yang and that the rest appears as so maksudnya energy used to release electron for the surface of a metal, iaitu untuk overcome the binding force dalam metal ni tadi, and that the rest appears as the maximum kinetic energy of the emitted electron. Maksudnya kita mesti ada energy yang cukup kuat untuk riliskan elektron W0 tadi, barulah dia boleh
bergerak kepada a naught tadi, iaitu ada kinetic energy. So equation yang akan jadi E, energi yang kita bombardkan, energi yang kita perlukan mestilah sebab kita nak dia gerak elektron tadi gerak kepada a naught, so K max campur dengan W naught. W naught ni apa? W naught ni adalah work function yang untuk riliskan dia dulu. Work function kena riliskan elektron dulu, baru dia boleh bergerak kepada dia punya a naught tadi. So E is equal to HF lah. So awak tahu equation E adalah is equal to HF. K max adalah setengah mv squared. So W naught adalah HF naught. So equation ini yang awak kena tahu. Okay. Tapi tadi saya kata apa? U ataupun EVS is equals to K max kan? Potential energy is equals to kinetic energy. Ini pun awak kena tahu. So dah equation yang kedua. Yang semalam tu HF lah. So biasa E is equals to HF. Alright So equation ini ni tadi kita dah jumpa EVS is equals to K max. So bila ini K max ni kita bolehlah HF. HF ni apa? HF ni energi yang untuk bombard foton yang kita perlukan mesti melebihi work function, barulah dia boleh bergerak. So K max ni adalah EVS, so boleh tukar ni kepada stopping EVS. EVS ni apa? EVS adalah, so VS adalah stopping potential. E adalah magnitude of charge of electron 1.6 darab 10 negatif 19 tu. Okay, boleh equation tu just tukar-tukar macam tu sajalah. So yang penting awak tahu energi kita mesti cukup untuk riliskan, dia mesti melebihi daripada work function untuk riliskan elektron, kemudian elektron akan bombarded, akan bergerak kepada naught. Alright, so punya kesimpulan, say kita punya energi, kita tengok energi kita melebihi daripada work function. So maksudnya frekuensi yang kita kat sini energi HF kan, ini E is equals to K max plus dengan W naught. So bila energi kita ni HF ni melebihi, frekuensi kita melebihi daripada frekuensi, threshold frekuensi, so maksudnya mula elektron dekat sini, sini adalah dia release dekat sini dan dia boleh elektron ni boleh bergerak. So Vmax dia adalah Kmax lah. So electron is emitted with maximum kinetic energy. Pada ketika apa? Pada ketika energi dia melebihi work function. Tapi kalaulah energi dia sama dengan work function, energi sama dengan work function, so pada ketika ini dia punya elektron hanya berada di permukaan sahaja. Kmax ni adalah kosong, iaitu elektron tu emitted tetapi maximum kinetic energy is zero. So dia hanya dia dekat sini, kat surface, dia tidak bergerak ke naught. Dan third case, pada frekuensinya, energinya tidak sampai, frekuensi yang kita pancarkan tidak sampai pada work function. Jadi F ni adalah lebih kecil daripada F naught, so elektron itu tidak akan terbebas. No electron is emitted. Faham? Faham, madam. Yang lain okey tak? So kita punya equation apa je tadi? Equation kita, okay, saya ada E is equals to K max plus dengan W naught. E ni adalah HF lah, is equals to setengah MV ni MV max lah so MV squared campur dengan HF naught. So boleh tukar-tukar ni. So ataupun HF is equals to ni sama dengan EVS plus dengan HF naught. Understand? Ni, tiga ni. Alright, next. Cadmium has a work function. So dia dah bagi work function dia W naught.
W naught awak tahu is equals to HF naught. Tapi dia bagi dalam electron volt. Saya kata calculation mesti tukar dalam joule. Calculate the threshold frequency. Okey, dia nak F naught sahaja. So masukkan sajalah. So electron volt ni mesti tukar kepada darab dengan ini 1.6. 1 electron volt is equal to 1.6 times 10 power negative 19 joule. So ini jadikan dalam unit joule. So soalannya dia dah bagi work function. So therefore kita boleh H adalah Planck's constant. So kita boleh dapat dia punya threshold frequency. Faham? Okay. Faham, Madam. Okay, soalan seterusnya adalah maximum speed of the photoelectrons when the cadmium is shined by radiation of wavelength 275 nanometer. Maksudnya energi kita bagi dengan gunakan wavelength. Dia tak bagi frekuensi. So tapi kita tahu kita punya energi is equals to HF ataupun energi kita is equals to HC over lambda. So case dia bagi lambda. So tak ada masalah. So kita ada ni. Energi kita ada. So tapi energi kita sama dengan apa tadi? Setengah K setengah M V square plus dengan H F naught ataupun W naught. So soalan dia nak tanya apa? Tanya maximum speed. So nak ni. Mass kita cerita pasal elektron tadi. So E kita boleh cari daripada HC over lambda. So mass ada, V kita nak cari, W naught kita dah cari tadi. W naught dia dah bagi dalam soalan. So boleh tak cari V? Boleh tak cari V? Boleh. So, maximum speed. Boleh tak ni? Faham? Faham, Madam. Alright. So dapatlah kita punya speed. So masuk dalam equation ni lah. So E kita, that's why saya kata formula tu awak kena tahulah. E is equals to K max sampai plus W naught. So K max ni adalah setengah MV squared. So kita nak cari V lah. So kita boleh cari. So next question adalah the stopping potential. Stopping potential, VS. Kita nak VS. Tapi kita tahu EVS is equals to apa? U is equals to K kan? So EVS is equals to setengah ataupun setengah MV square. So samakan je lah. So E adalah charge. So bolehlah cari. Okay, so EVS is equals to setengah mv square. M adalah mass of electron, ada dalam list of constant. So V kita dah cari tadi. Okay, so E adalah charge untuk electron. So kita dapat VS kita adalah 0.303 voltage. Stopping potential kita adalah 0.303 voltage. Pada ketika ini, no electron is released. Okay, faham? Faham, Madam. Okay, so kita masuk contoh seterusnya. Saya nak masuk yang ni cepat taknya. Graf ni saya tak sampai ni. Okay, a beam of white light containing frequency. So kita pancarkan white light frekuensi dia between 4 until 7.9. Incident on a sodium surface. So metal kita sodium. Kita pancarkan white light. Has work function 2.28 electron volt. Tapi kita tak tahu ini dia masuk tak dalam work function. Work function untuk nak riliskan elektron. So soalan dia adalah calculate the threshold frequency. Threshold frequency, so kita kena ada V is equal C C is equal to F. Threshold frequency F naught lah kan. So tapi kita ada work function. Ni work function. So work function W naught is equal to H F naught. Mesti yang ini tukar dalam bentuk joule. So kita dapat work function dia. Alright, so berapa work function dia? Okay, so work function dia dah bagi. So tukarkan pada unit joule. 2.28 tukar unit joule. So kita masukkan, kita dapat dia punya
threshold frekuensinya 5.51/10^14 Hz. Soalan dia, what is the range of frequency in this beam of light for which electrons are ejected from the sodium surface? Adakah daripada 4 hingga 7.9 ataupun daripada berapa? Baru boleh elektron tu akan terrilis. Daripada berapa? Daripada F mana? 4 hingga 79 ke ataupun daripada mana? Mestilah daripada threshold frekuensi. Kenapa? Pada ketika ini, sebab dia kata white light tadi range dia daripada 4 hingga 7.9. Tapi pada ketika 5.51 barulah threshold frekuensi dia, barulah elektron tu release. Jadi kat mana frekuensi tu akan eject elektron? So daripada 5.51 sehingga 7.9. Faham tak? Faham, Madam. Okay, so next question. Determine the highest maximum kinetic energy of the photoelectrons that are ejected from the surface. Maksudnya maximum kinetic energy mestilah kita gunakan frekuensi yang mana? Adakah frekuensi yang paling rendah atau frekuensi yang paling tinggi? 5.51 ke 7.9? Kita nak highest maximum kinetic energy. 7.9. Yes, 7.9. So kita nak Kmax. So E is equals to so Kmax plus 1 W. W0 work function dia dah bagi tadi. So masukkan saja work function ya. Kemudian soalan dia nak tanya Kmax, maksimum Kmax. So jangan buka ni, tak payah buka. Sebab soalan memang tanya Kmax. Dia bukan tanya mass, dia bukan tanya speed. Ya. So E adalah is equals to HF. H adalah constant, F-nya adalah 7.9 lah sebab dia nak highest maximum kinetic energy, so guna 7.9. So Kmax-nya adalah, ni tak payah buka equation ni. So dapat 1.59 dan 10⁻19 Joule. Settle. Ada soalan lagi? Okay, habis. Okay, so ada soalan tak setakat ini? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, Madam. Alright. So, punya kesimpulan apa lagi sekali tadi? Photoelectric experiment. Awak kena tahu yang pertama dia buat apa? Mula negatif disambungkan kepada cathode. So, didapati elektron, kita radiation tu, kita mesti ada certain frequency, iaitu F0, baru elektron akan release. Dan bila elektron disambung, negatif terminal disambungkan kepada cathode, so elektron ni akan kena pada anode, so akan adanya photoelectric. Kemudian pada maximum voltage, so I-nya dah saturation current. Kemudian kita kosongkan voltage, maximum Vmax, kosongkan voltage, kita masih lagi dapat I-nya masih mengalir, iaitu I0. Kemudian kita turunkan lagi, kita terbalikkan pula, so pada positif terminal kita sambungkan dengan cathode, so kita tengok pada I-nya adalah sama dengan kosong, pada ketika ini dinamakan V stopping potential. Tu kena ingat cerita tu. Okay, so saya dah kata tadi, mesti beam tadi certain frequency barulah kita akan releasekan elektron. Certain frequency tu dinamakan threshold frequency. So E yang dipancarkan mesti cukup kuat, ini Einstein punya equation, E yang dipancarkan mesti cukup kuat untuk nak, W0 tadi saya lupa W0 adalah pada ketika work function iaitu pada ini boleh release. Pada elektron start boleh release, so ini adalah namanya work function. So energy yang kita mesti pancarkan mesti melebihi work function. So is equals to Kmax. Bila dah melebihi work function, dia akan bergeraklah. So plus dengan W0. So ini adalah HF0. So ini adalah setengah mv square. So ini adalah
KHF, energi yang kita pancarkan. Mesti melebihi work function. So itu kesimpulan apa yang saya ajar hari ini. Boleh? Boleh. Okay, so kita tengok sekejap lagi berapa minit. So tutorial question. Semalam dah 1 dengan 2. Ni. A photon of energy 4.5 electron volts imparts all its energy to an electron that leaves a metal surface with 1.6 electron volt kinetic energy. So ini adalah dia punya kinetic energy. So dalam bentuk electron volts ya. So ingat mesti what is the work function of the metal? So equation yang pakailah So ini photon ni maksudnya kita bombardkan dia dengan energi dia. Ini energi yang pertama lah. Ini adalah Kmax dia lah. So nak tanya work function. Alright. So saya rasa nombor 3 boleh jawab. Okay, nombor 4 boleh jawab. Okay, ni sketch and label diagram illustrate. So kena hafal ni. Awak boleh kena explain. Okay. It's found that reverse potential difference. Okay. So try sampai nombor 6. Sampai nombor 6. Okay, sampai nombor 6 cuba jawab. Okay, so saya rasa that's all for today. Okay. Bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Mm-mm.